चलो आज गोटे नुआ स्टोरी आरंभ करबा आ टिके यूनिक भी अछि आ आपण मन भी भल लागिबो आ स्टोरी रा नाम होची कंप्यूटर रे देखा आ तापरे धोखा। चलो आरंभ करबा। दुई भौणी किंतु भौणी ठारे भी अधिक संग भरी हेले। से दुई जण थिले बड़ बापा झियो आउ जणे दादा झियो। दुई जण छोट बेलु एका संगरे बढिबा आउ खाइबा पीबा स्कूल मध्य भी एकाठी जीवा आसा करुथिले। एमिति बहुत दिन बीती गला आउ बहुत वर्ष पर दुई जण को भीतर फाट सृष्टि हैला। दादा झियो ना थिला ममता आउ तार बड़ बापा झियो ना थिला श्वेता। ममता स्कूल बेलु ठारू गोटे पुओ को भल पाई आसुथिला। से दुई जण डिसाइड करथिले आमे सारा जीवन एकाठी रहइबो। किंतु ता भितरे श्वेता जे से ए दुई जण को भितरे फसी के रहिथिला। काहे कि ना ममता जेतेबेले से पिला को देखा करबा को जाए ममता सब बेले संगरे श्वेता को मध्य निए। श्वेता भी पळे किछि कहेनी। एमिति बहुत दिन बीती गला। श्वेता मने मने भाबिला तमे दुई जण तो आसुच मते कोन पे आनुच मते ए सब भल लागु नाही। सखी ममता कहिला मु तो एक आसी परिबिनी सेथि पई तते मु नेकी आसुची। श्वेता आउ किछि कहिला नाही। हेले दिने से दुई जण गोटे जागा को जीवाकू प्लानिंग करले। कहिले चाले मु एते बाट जाई परिबि नाही तू मो संगरे चाले। हेले से दिन श्वेता मने मने डिसाइड करथिला मु मना करि देबी तम संगरे जीवा पई। आ सेया हेला से मना करि देला। श्वेता जते बेले मना करि देला ममतार राग हेई गला आउ कथा हेला नाही श्वेता सहित। ममता और श्वेता दुई जण गोटे जगह कंप्यूटर करुतिले। सेठी आरंभ हैला ममता और श्वेता राग रुषा। से दिन ठारू श्वेता केबे भी ममता सहित कथा हुए नाही। आउ ममता कौन करिला ना किछि दिन परे ता निज भौणी को से कंप्यूटर क्लास रे आनी के रखिला। सेठी ममता भी जाउथिला आ तार भौणी भी सेठी श्वेता भी आसुथिला। जणे लेडी पचारे तांको नाम कौन। ममता भौणी सेठी ताई कहिला आमे जानिनु। देखंतु केमिति श्वेता ममता को सब क्षेत्र रे सहायता करे केबे तोड़े जीवा पाई भी मना भी करे नहीं। हेले गोटे दिन श्वेता कौन जे मना करिदेला ममता पूरा अलगा हेई गला। तापरे श्वेता जीवन सेही कंप्यूटर रू बाहरी आउ गोटे जगह रे जॉब पे गला। से सेठी गला। से किछि दिन काम करबा भितरे जणे कम एज रो झियोटा आसिला आउ ता संगरे भी श्वेतार भल संपर्क गढ़ी उठिला। एमिति किछि दिन बीती गला। गोटे जगह रू आउ गोटे जगह कंप्यूटर भी से गले भल संपर्क गढ़ी उठिला। हेले श्वेता श्वेता ताकू भौणी ठू भी बढ़े की भल पाउथिला। एमिति ता निज भौणी जेउ कथा कहि पारेनी निजे से श्वेता को कॉल करी कहे। श्वेता भी ताकू बुझाई दिए जीवन रे सब किछि संगे संगे मिले नाही तू धैर्य रख सब ठीक है जीव। एमिति 8-9 वर्ष बीती गला। संपर्क बहुत भल थिला। ता भाई रो बाहागर हैला। से श्वेता को डाकिला। श्वेता सेतेबेले बाहागर हे जाइतिला। सेति पई श्वेता आउ तार स्वामी एकाठी खाई सेई झियर भाईर बाहागर को गले। से जाई देखिला श्वेता से झियो कांदुची। श्वेता पचारला कौन हैला तोर तू कौन पे कांदुचु तो भाई बाहागर तू हसिबा कथा। हेले से कहिला मो भाई मते पार्टी करुची। से झियो जहा नाम कहूची से झियो थिला रानू। तापरे श्वेता पचारला
କଣ ପାଇଁ ପାଟି କରୁଛି ସେ ରାନୁ କହିଲା, ମୁଁ ମେକଅପ୍ ଟିକେ କରିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଗାଳି ଦଉଛି। ଆଉ ଭାଇ ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରୁଛି, ବାପା ମା କଥା ବି ମାନୁନି। ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସମୟ ନେବି, କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇ ନୂଆ କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କଣ ଲାଗିଲା ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ସେୟାର ବି କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବି କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ କାହାଣୀଟା ବଢେଇବା। ଶ୍ଵେତା କହିଲା, ହଉ ଛାଡ, କିଛି ଦିନ ପରେ ତ ତୁ ବାହା ହେଇ ପଳେଇବୁ। ସେ କହୁଥାଉ। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ରାନୁର ବାହାଘର ଠିକ ହେଲା। ବାହାଘର ଠିକ ହେଲା ପରେ ବି ସେ ମତେ ସବୁ ଜିନିଷ ପଚାରେ ଆଉ କହିଥିଲା, ବାହାଘର ଡେଟ୍ ଆସିଲେ ମୁଁ ତମ ଘରକୁ ବାପାଙ୍କ ସହ କାର୍ଡ ନେଇକି ଯିବି। କିନ୍ତୁ ନା କାର୍ଡ ଆସିଲା ନା ଫୋନ ଆସିଲା। ସେ ବି ଧୋକା ଦେଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ରାନୁ ଶ୍ଵେତାକୁ କଣ ପାଇଁ ଧୋକା ଦେଲା ସେ କଥା ଟିକେ ଜାଣିବା। ରାନୁ ବାହାଘର ଦେଖା ଦେଖି ଚାଲିଲା। ଆଉ ଯୋଉଠୁ ସେ ଝିଅର ବାହାଘର ପାଇଁ ପୁଅମାନଙ୍କ ଫଟୋ ଆସେ ସେ ଶ୍ଵେତାକୁ ଦେଖାଏ ଆଉ ପଚାରେ, ଶ୍ଵେତା ଦେଇ କହିଲ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଯୋଡି? ଶ୍ଵେତା କହେ, ତମେ ଏତେ ଭଲ, ତମକୁ ଭଲ ପିଲା ହିଁ ମିଳିବ, ତମ ଯୋଡି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ସହିତ ବାହାଘର ମଧ୍ୟ ଠିକ ହେଲା। ସେ ଟିକେ କଳା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ରାନୁର ମା କହିଲେ, ପିଲାଟା କଳା, ନା ଏଠି ବାହାଘର କରିବାନି। ରାନୁ ଏ କଥା ବି ଶ୍ଵେତାକୁ କହିଲା। ଶ୍ଵେତା ରାନୁକୁ ବୁଝାଇଲା, କଳା କଣ ଘର କଣ, ପିଲା ଭଲ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ତମ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବାହାଘର ଲେଖା ଅଛି ତମର ହେଇଯିବ। କେହି ବି ବାହାଘର ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ରାନୁ କହିଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଛି ଆଉ ସେ ବହୁତ ଭଲ। ଶ୍ଵେତା କହିଲା, ଆଉ କଣ ଦରକାର? ତମେ ରାଜି, ଘର ଲୋକ ବି ରାଜି ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ମା ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜି ହେଇଯିବେ। ବାହାଘର ଠିକ ହେଇଗଲା, ସବୁ କଥା କହିଲା। ହେଲେ ଠିକ ସମୟରେ ସେ ରାନୁ ଶ୍ଵେତାକୁ ଆଉ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ବାହାଘର କେବେ, କେଉଁଠି, କେତେବେଳେ ହବ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ଶ୍ଵେତା ଏପଟେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ତା ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ କିଣି ରଖିଥିଲା। ଭାବିଥିଲା ରାନୁ ବାହାଘରକୁ ଗଲେ ତାକୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେବି। ହେଲେ ଶ୍ଵେତାର ମନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଭାବିଲା, କଣ ହେଲା କେଜାଣି, କଣ ପାଇଁ ସେ ମତେ ବାହାଘରକୁ ଡାକିଲା ନାହିଁ। ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଶ୍ଵେତା ଭାବି ଭାବି ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ରାନୁ ଶ୍ଵେତାକୁ ଧୋକା ଦେଇଦେଲା। ରାନୁର ବାହାଘର ବି ସରିଗଲା ଆଉ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ଆଉ କଲ୍ ବି ମଧ୍ୟ କଲା ନାହିଁ। ଶ୍ଵେତା ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ମଣିଷ ଗୁଡା ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର, ତା ପାଇଁ ସମୟ ଦେଲି ଆଉ ସବୁ ଅସୁବିଧାରେ କାନ୍ଦ ବି ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ସେଇମାନେ ଟାଇମ ଆସିଲେ ବଦଳି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ମଣିଷ ମାନେ ବହୁତ ସ୍ୱାର୍ଥପର। କେବେ ବି କେଉଁ ମଣିଷ ନିଜର ଭାବି ନିଜ ସମୟ ବର୍ବାଦ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜକୁ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କର ଯେ କିଛି ଫରକ ପଡିବ ନାହିଁ।